वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात हो रही थी और बैरिस्टर अकील मलिक का नाम आया। बैरिस्टर अकील मलिक ही हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, वजीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। अकील साहब, मैंने बहुत सारे वकला से बात की और वहां से मुझे एक ही बात पता चली कि जो फैज हमीद का फैसला आया है 14 साल यानी उम्र कैद का, इसमें अभी उनके पास और बहुत सारे स्टेप्स हैं, जिसके अंदर ऑफ कोर्स मिलिट्री कोर्ट ऑफ अपील है, उसके बाद फिर रहम की अपील है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ, एंड देन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वाला रूट तो है ही है। सो कितना तवील होता हुआ ये देख रहे हैं आप, कितना लंबा प्रोसेस है अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। अनिका, बात यह है कि एक इदारे ने खुद एहतसाबी का जो अमल शुरू किया है वो वाकई एक तारीख रकम उन्होंने की है, और जो उसकी लीगल मोडालिटीज़ हैं या नेक्स्ट स्टेप्स जो वकला जिक्र कर रहे हैं इस हवाले से, बिल्कुल अगला इसका स्टेप तो यही होगा कि जो मिलिट्री कोर्ट ऑफ अपील है और वो उनका अपना एक प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है या प्रोसीजर इन वोग है, वो इन प्लेस है। अब उस हवाले से वो कब अपील दायर करते हैं, ज़ाहिरी बात है कि फ़ैसला तो उनके साथ वो शेयर कर दिया है, वो फ़ैसला पब्लिक तो नहीं होता, लेकिन जो मुल्ज़िम है उसको बिल्कुल ये दे दिया जाता है अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स। और फिर उनके वकील जो हैं वो बिल्कुल इस अपील को फाइल कर देंगे, एंड आई एम श्योर बाय नाउ तो कर भी दी होगी, या इफ़ नॉट देन इन द नियर फ्यूचर वो फाइल कर देंगे लिमिटेशंस के टाइम पीरियड को मरूज़ खातिर रखते हुए। अब दूसरा जो स्टेप है, अगर वहाँ से भी अपील रिजेक्ट होती है तो फिर हाई कोर्ट वाला जो तमाम तर मामला है वो असल में इतना आसान नहीं है, और उसकी वजह यह है कि हाई कोर्ट में अनलेस एंड अनटिल देयर इज समथिंग सो पेटेंटली आउटराइटली अनलॉफुल या इलीगल कोई ऐसी बात हो, या लीगल प्रोसीजर के हवाले से कोई ऐसी बात हो, तो फिर वो हाई कोर्ट में जुडिशल रिव्यू में जा सकता है। वैसे तो मिलिट्री जो ट्रायल्स हैं उनकी कोई अपील हाई कोर्ट उस तरह आती नहीं है, और उसके बाद फिर फाइनल जो एक मर्सी पिटिशन है वो इदारे के जो सरबराह हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनके पास वो जाती है, और वहां से हो तो फिर एक फाइनल जो रिजॉर्ट है या फाइनल फोरम है वो सदर पाकिस्तान के पास मर्सी पिटिशन वो दायर कर सकते हैं, माफ़ी की दरख्वास्त, और यही वो प्रोसीजर है। तो मैं नहीं समझता कि हाई कोर्ट के अंदर जो है वो जाया जा सकता है अनलेस प्रोसीजरली कोई ऐसा एरर कमिट किया हो जो पूरी प्रोसीडिंग्स को क्वेश्चन करे या उस पे कोई क्वेश्चन मार्क लगाए। इसके अलावा तो हाई कोर्ट के पास जाने को कोई। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जब भी आईएसपीआर में ये सवाल पूछा था, ये हाई कोर्ट की तरफ जा नहीं सकेंगे आप जो कह रहे हैं, वो हमेशा यही कहते थे कि तकरीबन 15 महीने इसलिए लगे हैं ताकि कोई कानूनी सुकम ना रह जाए। वी वांट टू मेक इट थॉरो एंड प्रोवाइड द चांस के फैज हमीद जो है वो अपनी तरफ के दलाइल दे सकें अपनी पसंद की वकला की टीम के साथ। लेकिन हैविंग सेड दैट, आप आईएसपीआर की जरा उस प्रेस रिलीज की तरफ आते हैं, उसके आखिरी फिक्रे के अंदर या आखिरी पैराग्राफ के अंदर जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है उसकी बात की गई है। तो बैरिस्टर साहब, एक तो ये बताइएगा कि क्या वादा माफ गवाह बनने के इम्कानात मौजूद हैं फैज हमीद के, और ये मामला किधर की तरफ जाता हुआ लग रहा है पीटीआई को अगर नजर में रख के देखा जाए तो? इसका प्रोब या इसकी इन्वेस्टिगेशन या इसकी इंक्वायरी जो है वो ऑन गोइंग है, एंड इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। अब हैविंग सेड दैट, इसके साथ जो एक नेक्सस है फायद साहब का और इमरान खान साहब का, वो तो खुल के सामने आ चुका है, उसमें तो कोई अब बहाम नहीं है, लेकिन उसकी ग्रेविटी को असेस करने के लिए वो कितना डीप एक नेक्सस था, और बिलखुसूस विज़ावी 9 मई के हवाले से, तो ये देखना जरूरी है। और फिर अगर ऐसी बात होती है तो बिल्कुल अब तो क्योंकि उनको जो उनकी सजा है 14 साल कैद बा मशक्कत, वो दैट इन इटसेल्फ एक्चुअली, क्योंकि इतनी सीरियस वो सजा है, दैट इन इटसेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम कि इदारा जो है उसने मिलिट्री कोड ऑफ कॉन्डक्ट की जो वायलेशन है, डिसिप्लिनरी जो एक्शन लिया है, या मिलिट्री की जो एक तकाजा होता है, जो उसका एक स्टैचर है, या उसकी जो एक द प्लेसिंग विद इन अमंग्स द इंस्टीट्यूशंस एज वेल, तो उस चीज़ को जो है उनकी जो एक इमेज को भी ख़राब करने की कोशिश की गई है, तमाम तर चीज़ें उसके साथ एसोसिएटेड हैं। तो यहाँ पे ये बात कहना भी मैं समझता हूँ ज़रूरी है कि मे बी इन नाउ इन इंट्रोस्पेक्शन, अब क्योंकि सारी चीज़ें खुल के सामने आ चुकी हैं, और आगे प्रोसीडिंग्स जो इन्वेस्टिगेशन और जो एविडेंस सामने आएगा May 9 के हवाले से, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हो सकता है वो अपनी टेल खुद करें, और ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है टू अ ग्रेटर एक्सटेंट कि वो वादा माफ गवाह या सुल्तानी गवाह बने,
اور وہ ساری یہ باتیں خود بھی کھول کے بتا دیں کہ کہاں کہاں کس طرح کس حوالے سے انہوں نے سہولت کاری کی ہے، اور وہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بیفور ریٹائرمنٹ یا ریزائن اس حوالے سے بھی، اور پوسٹ ریزگنیشن یا ریٹائرمنٹ اس حوالے سے بھی جو ان کی انوالومنٹ رہی ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے حوالے سے، یا پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کے خلاف، اور باشمول وہ انسٹیٹیوٹ جو ان کا اپنا جس سے تعلق تھا اس کے خلاف جانے کے حوالے سے، یا ایک جو کنسپریسی ہیچ کی گئی 9 مئی کے حوالے سے، ان کا کتنا رول اور کردار تھا اور باقیوں کا کتنا کوئی رول اور کردار تھا. تو یہ چیز میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ اب آپ دیکھیں گی کہ اس مابل کرے گا. صحیح. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ ایسی سچویشن میں کیا عمران خان کے خلاف بھی کیس جو ہے ملٹری کورٹ کے اندر جانے کے امکانات ہو سکتے ہیں؟ کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ بڑا ہی اہم سوال آپ نے پوچھا ہے، اور اس سوال میں بالکل آپ کو اس کے 2 حصے ہیں. اس کے جواب میں اگر آپ کو واضح طور پہ بتاؤں کہ ایک تو یہ کہ آرمی ایکٹ کے اندر ہی اگر کوئی سویلین جو ہے کسی آرمی آفیشل کو ورغلائے فار وٹ ایور ریزنز، وہ تمام تر جو انگریڈینٹس ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں اس میں کہ جس حوالے سے، اور یہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے اور اس کی انگریڈینٹس پہ کافی حد تک پوری اترتی ہے یہ ساری سچویشن بھی، تو اس حوالے سے تو بالکل ہو سکتا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو آئینی بینچ سپریم کورٹ کا تھا اس نے بھی جو ابھی حال ہی میں ڈیسیجن دیا، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی انلیگل نہیں ہے. سویلینز کے ٹرائلز ہوتے رہے ہیں پہلے بھی، کئیوں کے ابھی بھی چل رہے ہیں، اور اسی طرح اس میں کوئی قانونی حکم نہیں ہے. تو ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے پرووائڈڈ کہ اس کے جو نیسیسری انگریڈینٹس ہیں یا پری ریکویزٹس ہیں وہ پورے کرے. تو دیر از اے پاسبلٹی، اور وہ کیس کی ٹرانسفر بھی ہو سکتی ہے فرام دا نارمل کورٹس ٹو دا ملٹری کورٹ. ہو سکتی ہے، ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ یس، ہو سکتی ہے لیکن ہو رہی ہے یا نہیں؟ آئی سرٹنلی، میں آپ کا یہ بھی بڑا ایک ویلڈ سوال ہے. رائٹ ناؤ تو میں نہیں کہہ سکتا فار شیورٹی یا ود کنوکشن کہ وہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اور کیونکہ ابھی تمام تر معاملہ آپ نے خود دیکھا آئی ایس پی آر کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس میں واضح طور پہ جو 9 مئی کی ایونٹس ہیں یا وہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ آن گوئنگ ہے. تو جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی تب تک یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ ان کا ٹرائل وہاں پہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا کیا وہ انگریڈینٹس پوری ہوتی ہیں ود ان آرمی ایکٹ آف دیٹ اسپیسیفک سیکشن جو کہ ہونی چاہیے، جو پری ریکویزٹس ہیں فار اینی سویلین ٹو بی ہیلڈ اور ٹو بی ٹرائڈ ان دا ملٹری کورٹس.